madeheli Mansuri wishiao nana ni wa kaunga mdudungao o mwananyasi adalisti wa he sofa television ribenzo skwalewa inu ili habu mushelizani namne kaudi hawe liyo wanti juu haukaye hawe liyo wanti juu giyo hawa burda ya salama ya amani giyo wanti juu itongeza ila amani ilo wanti juu nane sekurite ya rengwa ne Afrika nane Occidental iliwa hui zetikao zisamisi wane makati likao wanzuwana tezeti zao hola materoristi hola haina izikudi kaunga zanzozi rote ze ekonomize zenzi zigo na msharikiano ili hawana ni madu yao yode bane kao wasikwalewa inu rangujana wasikwalewa inu mbono vanjia paniki harume diaspora hawakati kao waono ukakabati mchezo harumai amani ya hensi yatu kabati mchezo harume Afrika kabati mchezo harume dunia kamili usiku ya juzi mwone za ajiri uhondosi kwa jana yode shachengeza leo maona wanadamu wani so paniki halafu hosi kwa leo inu ribenze rifanye direkte mbili haukaya ngabo direkte ya handani raifanya nane direkte ya ini kaunga rendao rai complete ndasine analyst wa hatu wa sofa television hasama haukaya arikai bidiri kenda sina mwananyasi vanu wasaya ama haudhuri kada ukandena si abege ribenzo sikwalewe inu ribakishe ni analyst wa hatu ili rimhachirisheni ezirijirio vontiju nane avya hemkomori ya luharume diaspora mwanama Mansuri tijohanja ulauliele tengwe haukaya andalukaya wakomori ngwa ulindao ili wafurahisho sikwalewe hamakali mayejo furahisho. Marhaba mwanama journaliste Shamsuddin Tamu ikao ili dhamana wa hei sofa de television ambegosha bashinu handani bushirie masifu mema wandikao ngwa stahmili ya urangalia ni wabushirie heri njema na baraka nana nga mbengosha bashinu ni veshele marhaba daula ya Kiislamu ya Komori daula ya hudima wa Komori ikao utendelwa nitakamatu rais wa Azali Asumani uliho ndi namna wabalia ya amani na usalama gwepe yao harumai nti nana namna ze hatwa wazirenga hususa haruma wadi wa coronavirus ikao ngoheshiyo haruma ule nene haruma upande huo ndukana ngamzwa ukana haruma ya amani pepe yao haruma masiwa iyo ngari felicite wa ngari beshoro marhaba ni jeshi ni polisi ni gendarmerie nationale uliho ndi namna washinda wao warekebesha ya amani ya hizi nana ya maslaha ubeshela marhaba wajao wa Komoro ikao ndo alio harumai tinano wa Komori walobo nzemwensi ikao wao hao wajukumu ila amani na usalama uparihanao harumai masiwa nana uparihanao bonze bali ya wangu majashusi ikao wanzao watie msajaja ama wa Komori ngo mavijila wa Komori ngo mamakini wa Komori ngo na hikma ya ukana yavutiwa aruma umahashihu ina majana umahaziwizili na 19 wa mika ya manda yendelee hata mpaka ndi mahaziwizili wa 24 mwanama Shamsudini yekango ni shilio lukana nga mrengwesho bashihu ni bushirie masifu mema ya huwarangaliao na mimi hamade namna mzigo waonga mumtosoni heze mtosa za Kiislamu na mwambioni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanama Mansur anjaluka yambe se hoshela leo wasubuhiri ono video yaka utohola ne manya sijimi kao o itia polemiki haruma Faransa hakaya kwa jaka ulinda hakaya video hamanda ila yubite na ito jimbuza ndoge kao zom kinishizia ka haruma msutu hakaya ndujo hadis shari wono hatuwa video yaka ulema umwendo wahe sente nane zikundi mbali na mbali ikawa ungizo harumwe diaspora shari monencho abili hardata haila media ila uyo hede hahe mibanu ikawa mwono do vahe France Afrique kao do vani kao urota Afrika vani kao garizijua waze tabu zibiru harume Afrika hachobeze nde bala hende ha pare ma journaliste ndio kafanya video ila ya wewe haruma opadua ho hoshelewa basidu wane video ila wewe hufikirije wewe personnellement dani mbeshomar haba mwanama Shamsudini sha ngungo nokana hakika wananyasi kao ndo ajidai uma opposant
ani wadanganyi haye fikra wadanganyi hisabu nana wajitia haruma mbalbala wa hizi rozao paske kaudu angalia wananyasi waili kao ndo waparihana haruma yeru ya kodose maana tunamba bala wakaiho kodose mtina hamba ukana kwa jakaiho chawa parihana haruma yeru ya kodose ani wala wandu kao handani ngwa tuhumlao ni sente ya ukawo tindao kaudu ishia ze video za tolo handani za kahudea ya mwanama zuki wangu Shamsiu Ben Sharaf ikao hadezi wangu ni Abdallah Abdul Hassan iyo video ikao ikatarehe osonimwa wa Komori osonimwa wa kahuishia haonesa uka ye mengoni mwa matretre wa dunia kajamba ukaye tretre shande mengoni mwa matretre wa dunia ija waja ungwa tuhumuye mwananyasi zuki wangu Dr. Jimmy ikao tena ngwa mtrete utrete shekar dongali haruma ze surwaza ho ngwa ile umtana waleo mbaka wona kaila ila revanche ikao wakauionesa hosonima yesente mana Jimmy hafanya video ikao rikashiri si wangu ikao sihidunga hakahuonesa ze tobiambi za parihana Geneve hakahuonesa ze tabiambi za onesea ni mwananyasi ikosha Johar nana zuki wangu metre ilarifu nana ancien gouverneur wa Shangazija bwana Sani Hamad na ne député wa Hambu alimhaji donc wangu wao wafanya tabia bikao kazigalingana nao yonde heli Jimmy hamba emana wajinika commission ya uprepare umsafara wa Geneve ama wali hondao banda wakauona ukana ula msafara wa Ndabo ikauruhusu Jimmy na SMS Said Mohamed Swalihi Mohamed Swalihi yende ya verifie harejei hajahambia Jimmy no wakomoru ya kala mafisi wala tiwandukao ngwa una ruhusa ya ngwa una audience officielle osoniwa e Nations Unies hiyo ya janio da Swalihi Mohamed Swalihi donc Jimmy yaona hizo shaka ja dekuraje hatena shahadungu ula mpango hata yoni saukana waikiwa listi ya kaila dimondu wao waje warongowe ama wala andukao ndo lona sheikudi shandrabu sheikudi sha udhalimu shahanza wahadao wa Komoro shahanza wahadaye diaspora ukavala ngo una nzia za ukana washinde wawane ni rais wa daula wende warambo wakavala zinuguzila zondrabo ye Jimmy wae hende hama vunzamu hata wae kajahunda hiria kanzi antanke hari opposant wahanda wa Komori wa Ulaya donc ya weka rongalia namna Jimmy yaona namna Jimmy yaenshi namna Jimmy ya tretewa osonima yesente yani osonima oi elarifu na tosha na Hassan Hamadi na alimhaju akaanza ile revanche na revanche afanya naji parce que nimpashe daraja ya msomo ya aida ina champi nimpashe daraja ya kisiasa ikao si waesimenio nando henda harumweru ya kodoti wende warenge ye television ya mbeni waonese ya ukana wala wahadisi ndaona mabawani wahadisi ndaona wandu donc pour moi mwana Shamsuline kango nishilio yeroho ya hangu ni ya Komori ndizo makini ya ukana ingeba la kweli wafanya mahadisi ya hao ndaonao wajokaya wafanya foto la huonesa ukakweli waresevewa yonde handani donc ya vili ndo Jimmy wae tena haji contrari parce que hamba kwa jahunda audience ni ya waziri wa sababu zonje wa kodose ni le directeur de cabinet wa hae ni le atande nande ya dominishi wa habari za Afrika kwa jamona shawa wono ma fonctionnaire wa kodose e ma fonctionnaire wa nuoka wengi e wanda wala ma secrétaire e wanda wa donc siba hitena haruma video yao kwa leo kwa jaonisa e wamba hindi e wajoka ufanya hindi donc mdungu onokana hakika rawanu Jimmy na champi elarifu na tosha Johari mbungo nuka zeveniza hao ngizo mensongere waona Ndabo zinji wanzo babaise wa Komori walo haruma ye diaspora ya baraka ya Ulaya nao ye diaspora wawelewa rangunde debi ujaye hari ujahaba hao msoni wakaujitwengo usiku wa leo nana usiku wa juzi wakaenda Geneve. Marhaba mwana Mansuri hujana pue muhimu yabo ikaombe se pue hiyo garanja Komori elewe haswa lupande wahe omjivumbiho wasubuhi hawa katika we masihu vei hatoa video
video ila imkumori kujoka uelewaje na ila sente au kalewa inu haina wakati ngabala wao ndrabo zihamba halafu yeja mwishoni zenda buzilaza jazebenu konsekansi yona ukarendo hunda kazi ndo gozinu zende kazi la ndrabo ye dossier yinu de kayinu ya ndrabo ye kuchona kangendo yake polemiki ya saharuma baina hesente na wala wao yo mwanama Shamsudini hamade namna ikao rizone sa le 6 juillet wakati rakawone sa umsafara wa Geneve chikwambia chioneso wa Komoro ko wangu wanu ye damu ya hao ye oxygene ikao de véhicule damu ya harma zezeni yo oxygene ya mensonge politique ya wandu wanu kwa na parola wa mensonge politique kwa na parola wa ndrabo za kisiasa emano wandu wanu ani wajihanti ya ukana kwa na ushinda wa wane nasi kwa na ushinda wa wane nasi kao do soutenir mpaka mapurai harumwanzia za projet za uonesa wa Komoro umfadiki ni biswara ni namna alazimu ribeho wa Komoro harumo mahazilizili wa 24 emanando bahanu walio ya competence electorale donc upande wa hao ndukana wawambia ndrabo ya handani rangunde le 24 mars 2019 donc wandu wanungwa ono haya kore jei ala raison wawambie wala ikao ndo wanaikundi walonda nao emano wengi waisawa watawa wengi waisawa walawa emana wajua ka wanwangu ikao wanzao pato la mapesa wanzao pato la uhadazi wanzao pato la la ndrabo la uoni sawa wa Komoro wa diaspora iliwa wa babaise watifanye zihazi kawaida ikao ohendela nizo yondo bahanu ikao mwanama Shamsudini en tant que analyste politique buka wangu wangu kwa na ushinda washinde wa assume ze kweli za hao hauka walele handrabo wajua handrabo wajohufa handrabo yonde handani ya vivi ikardo angalia haruma ya video ya mwana ya Dr. Jimmy nge haruma hatwari mbili ya haruma hatwari ya ukana wao kwa tum amini ya ukana hari bihinamna wambao udongo bali ya fitna yendelea haruma sisiri rishangira weyezi na hizo Jimmy kaja paru kandasi wala kana paru kandasi cha emana hizo dokana Jimmy hanjia harara Dr. Jimmy hanjia harara hosoni mahindi hanjia harara hosoni ukana wananya wakakomoro wakama kandida harumaze election za 2019 horejei hunu Ulaya wajawa jihulu wajawa mwambiandrabo hena mna wamwambia ni namna ya zionao habaha ikao permit ya njiharara ukakadonda harumwe mabunjilio hao ya do devoile zilasiri ikao ndu ambao yo ya vile ya raru metre Jimmy hao nisaukana harumwe diskuri yae harumwe analyse politique ikao sima analyse politique ngardo iresume bukana ya hao nisaukana raye kati na mwendo mzima wa hahenda NSMT kana ujo ukawa zima da NSMT ili wende zifikira za kisiasa na yeye hakaurongolea mtanke de mhuu wa opposition wa union de l'opposition yabo kardongalia ndukanga mfarka baina ya SMT na union de l'opposition ikao itendelo ni Dr. Jimmy hunu Ulaya itendelo ni barua ni Komoro yondo bahanu nsohelewa harume conference de presse ikao secrétaire général wa jua ikao de wanio ya opposition Nana Yusuf Mohamed bwana ikao haji presente ukana wakili SNT wakenti haruma bunjilo hama dalila na waishi ya ukana ngabo mbabandano mbabandano wakinrabo wa SNT ne union de l'opposition haruma mjua haruma capitale ya Faransa iko Paris donc abama donner ukana wa Komoro ikao ndo walo Komoro nana wa Komoro walo hunu Ulaya wawelewa ya wanruanu kwa na ushinda wawasilishe anie projet kaondo walindo wa Komoro wa walindao harumo mahazizili na 24 yabo mimi makinisho wa Komoro wa diaspora ya ukana na mtawe zenda bozino mtijoja mzizingiri ya harumandabo emano wanu kwa suji amini yo ya handani ikardo angalia tena wanu ikao de daula haki kao unumu Paris tendelo ni Hajimbaye Swalihi hadeneso wanu hata huone manifestation ya kao ka Trocadero yeye mbaya Hajimbaye Swalihi haonesa harmaze fikra zae hizo ndizo Jimmy yaonesa jana ya ukana wanu wanzo tena watie mwenye baraka Swalihi harumauma wende wa mwe hamade namna watia komanda Faisal watia kampanya watia ani wala wambikao ndo watia harumaze njia za ukatili ili wapushe wende wafanye kudeta wende wa uwe wandu wende wa ulawa donc ya hoye karongalia haruma hamukta swar mufid bukana kabati
ani kabati nuwayo ikao ngende sawa ya opposition unumanga aba nana kabati nuwayo ikao ngende sawa ya opposition haruma yedawi haruma aruya réunion de Comores d'où yo maskitivo en tant que leader politique parce que ami analyste politique chami mbu leader politique wa hezi ni mbu leader politique wa SRC ngamtabi ho bokana kabati wananyasi ma opposant ikao ngwajua ukabadlima nasi ili wa oppose yani wa propose fikra wa propose namna ya ukana rijenge nchi ya hatu yabonga mparo wa Komoro wa kemakini ya mparo wa Komoro ikao walishilia au nojo ka ulishilia no rangali yao ya ukana ni hadathi nzima bunga za fikra zahe mu wa daula son excellence Azalia Soumani ilirim accompagne bandi ya kabati opposition ikao wa propose ushaini opposition ya hujiwana inu opposition ya hujitaishia inu opposition ya zoyandrabo ikaongejo parmandabo. Marhaba watukufu mrudunga awanza nukayambese lesala halijibundo maranyasi analisti wahatu shagara jori mwabiani ndongo nzima ikao gara tsahauri toe difera ani toe baina ya he sente ne mmendeleo ya hensi ya hatu andanuka ya besenu siya nyungwa johamba ma journaliste hau Sofa Télévision hau mimi personnellement enamne kao ngarole sao enamne kao de deba zinuzendao ani ngaronoka ya ngaribenjelea upande yabo hahanzani likeshabaha harmun Komori ya rangu de le 24 mars rionensi haki badiliha irengwa ibe harma rebellion na haina namne kao wa Komori ngwa juao experience wa hawa ndo hazi wafanywa harma Sofa Television wanondi kao warumisiha mahayatimizi kume bonze haruma televizio za bonze enge wakahuja wafanye njia ya usaidia mwana Mkomori wapuha rebellion ya kahanza itienkodo harumenti ya hatu watie guerre civile wapuha ikundi shilo harume diaspora wahima hauchonza ye damu ya hema na Mkomori ya uchonza ye mwanamshe Mkomori haumali pile riwano media za ndrabwe zinji za tungwa holabo ntiju huja harume Ulaya irono direkte zinji za pangwa wanada mikao personnellement mndugu rango telefoni hahe hafanya direkte ani haonesa zira yao nao yende wandu wao wanjia haruma za rezo sosio kiasi ya he population ya hensi ya hatu na wale ndikao raha kwa tina ila daraja ya ujurnalisti shawa hisa warengeze sofi za mwando buwalona wo tangazaji wa hapo ntiju ngo unafasoha ngo una jitahidi sha konsekasi ngendao yenti ngendao haruma balambangu haruma ngendo kotoni ya lala katujo ulala ya ujuha katujo ujuha ya wenda hazini katujo wenda hazini yenti paralizewa ula paralizewa ikaubidi babuhe Jibril hamanda wanani Komori wafikiri aveniri ya he Komori karnacho rants rijevano rijerini egalite ya wambikao mwendo angalia yesuruaya he mwana Mkomori mwendo angalia yebotea he mwana Mkomori rangi njema he mwana Mkomori namne kawe mwana Mkomori mwana mme Mkomori ya roha heza jitahidi zahahe haweshele mwana mshoa hahe haweshele mdu mshoa Mkomori zila zifanyao zisigwe hendovuni hawanada mikao wanzao poto la homa bosheni hao wanzao yezi hamvu wahiba harumensi ya hatu watawa jahunu wahaja warari yao zihaki za hem Komori zihaki za hem journalisti wandu wao ketubidi rifunye macho rikensi rigo hula mele ngantibe hauze ha burger haurikensi harmaze villa na masterehi rents e manipulation ya retensi ya hatu yode manekao rijitoa fidia rifanye volonte yinu risove mwana Mkomori
risove wanamshe mkomore risove komore karisari humre mavuna wodo akati rijuka nansi ijuka na wanadamu haizo narimnike mfano mzima video yinu rimone sawa ni banu ngarimone sawa he daraja za hao ragudo madona tojuhonda basa heze fikira zao haizo inu video maiwona mwaishia mwaiwona mwaishia marazinji shagari rejezao ngarjo mfasiriane manare rejezao yende hata gwarimao ngwapasa wetu mweze hao guwaono heni pan pachabuda fana guwaono halafu watukufu ikaya mparisa mwone babe video ila ikao azanikaya mwana mkomori wakati yaone video ila hasikitiha walado wananyasikao ngwada hiyo daula haki walado wanyasikao ngwada liyao wazulumi hao ila de harma ilansi ya mbaya demokrasi ngo harma ilansi ya hambwa de entikao de ya liberté égalité fraternité sugalaga rusawa kumori hasada jumrudungao ewa nadamu wanu ekaya wahunduyezi ijokaje lesu ala linu tikaga ni huse mwana Mansuri kango nishilio unjibu lesu ala ilo kango nishilio donc yabo manama wangu wanu nukana wanu wangu ikao wazaba nonondo ikao yakaya watawa ni mwana nyasi elari
parce que elarifu wakati rakanda sinaye au wakati akanda ine mouvance présidentielle inde sa ze vote za sharia haonesa ka wandu walo kinyume nasi wao materoristi ngarzo wakaza karo walati ma demokrasi shaiji hundu kana yeye ti demokrasi yeye kavenze mishingi ya kihaki ye kashindi ya supporte ndongo za electoral ye kashindi ya supporte ndongo ndongo za haki za demokrasi ika obligende ya wangali donc ya wangu hamandao wandu ikao mwanama Shamsudin ikaudo ngane namna watrete we majournaliste et namna watrete usisi mfanyo za analyse politique renga aux débat politique kidaonda sinao iliri washirishwa Komoro harumaze media harumaze site internet bali na bali ani wohu hausiu parce que kwa jazo ya débat politique kwa jazo ya mbabandano wa kisiasa shawazo ya mbabandano wa kiwandui wazo ya mbabandano wa kifujari na angalia hizo wao ni sawa majournalisti wao haruna mabunjilio majournalisti wa angalie mwananyasi Malcolm hizo yafanyiwa wakati enda Geneva yenda yambaze kweli yaonesa wa ukweli yaonesa wa Komori kawatihadalwa emana zindongo za ndrabo sitona hata mshingi shahapa sharuma de bisika onde lambalonda hiyo ikaro wamshiza harumabo harimwe mwenjia ani wote ubamana wa kidini wote ubamana wa kisiasa wote ubamana wa kimalezi ndo hamandao donc yaweka leo wafanyao ndongo ya torture hamandizo harumanti hamanda hili na wao ngo aporteu ata ya ukana wao ndo torture wao na wao ndo afanywe ze act yani ye Faransa yeona ye dunia yeona yondo bahanu wangu wanu webalaze maleti za fei za nrabo kwenda harumwa ze organisme international kwa tuwa rengana ndongo kwa tuwa ishia na ndongo kwa tuwa kubaliza fikra zao hahindi wandu ikao kwa jazo ya deba politique kwa jazo ya wende haruma compétence électorale shawazo ya ujankani ufujari wa ukana wao wandu ikao wanjia heli haruma bazao yondo bahanu ikao ngamsikitio ne opposition ikao de ilio haruma structure ya hunumanga na opposition ikao de ilio Komoro watoshinda warejei ngoni wajua wakana yenzia tinda inu yenzia ndeka wao wajimakinisha wakubali ukawashindwa 2019 wakubali ukawao wa Komori wabadili sharia wakubali wa Komori wabadili mwendo ili washinde wakenti wafikiri waratrape ili wakiwazima hamade namna yeye daula son excellence Azali Assoumani harumwe dusturi ya itekeleza harumwa le sijoi ngontwani yamba ukana nguparo owana wa Komoro emana yende mbaba wa daula ya Komoro bahingu paro wana ikaondwa pale hana harumwe Komoro rangundu wale wa harumwe yezi nano watu harumwe yezi emana raisi Azali yeti raisi wa wandu walo harumwe yezi she raisi wa Komoro kamili yabola ulo harumwe yezi ra uopoze uyezi shande uopoze harumwa concret ya ukana habala fikra yende ya heleo soniwa wala ikao ndo walone yezi ili wichujwa yende sensi usoni donc yabo mwanzo ni makini sha ukana wa Komori ngwao nao wa Komori ngwa ishi yao wa Komori ngwa wajuao yondo bahanu wangu wanu waroha harumwa isi ya Komori watawa harumwa makazi ya hao hasibabu aferi za ujasusi hasibabu aferi za upuso wa Komori wende harumwa wambi wajihunda harumwa isi ya Faransa kwa jazi ya harumaze ndongo za ujasusi hizo cha tena habaha wajawa jipia harumwa ujasusi wa huadhibu ya journalisti eke journalisti hado meza kweli. Marhaba madama Ansur abo wa Komori welewa ngalido harumwa mada ya vili ikawo yo mada muhimu au kaya anzalukaya bese haina mzimandasi hashida harambua wa ukweli wa he ezijiriwa harumenti ya hatu sha kabla rare janji upande uwo chikahanzari juse suala zima harumwa upande wa he emergence garwano kaya le suala likaungilo muhimu hakurelewe ngabole suala la hukaya tournante ikao ganjo janu selo mbabi shanu majadiliano maksus rakanzari niko wa Komori warishilia usikwalewe esheria Komori kao rakudo wakati ya tunati ya henda si paralize insi ya hatu hena raisi ya kabala sisi rikauona hena mnekao deze pare za kaukazi hazivahu
haukaya ye bije ya Mali ikaunikiwa ye guverneri mu Mali ye bije ya Njuani de Njuani ye Mgazija de Mgazija e president gundu wa haribada e president wae katujua ya jere bije urbi tena ngwanzo ya mapesa katushinda alizila effecturiza hiyensi kaziparalize mezi minane mezi 12 mezi 6 ibiri kabatushindi habantu waliwa mara zila hindi zilaga zijao haukaya ye guvernora ya Ngazija wanikiwe bije hayo ye guverneri wola ya jerewe mapesa yala yabo yo hatwari hatajuka hanar metro de republique kabati mbabi ya chulisha hata ketuli wandu hazi ina mrambiye ubari ajuka Paris arme ye gouvernement central ifanye yabeka obligé e prisa yebe je desafanyishi hopande wa sambi ikabidi ya hibe hakaya alani kadziro haku hakaya hakashinda yalibwandu hazi nabo hambiyo wakumoruka yangu anzu atepare ngwanzu afanye projet habita emapesa ngondo nda hubino ate gouverneur ulo Mali yani kwemba bia hai katushinda yanyisi wandu hai yani bondo haza hai nele garila hai no chauffeur hai ya ulo mjua de namna ila ya ulo Ngazija de namna kabatuba kishi bibido ya porona ibu ya hibe bonze harihuza ze arli harihuziza ze ukususia wabakshambako hotena wala maministri wa hai na gouverneur mambili zenda zafanya gouverneur manne de gouvernement central ilona ma ministre ne gouvernement ya Ngazija ilona ma ministre ya Njuani ya Mali na zimabuwe na ma ministre e Rwanda kwanzowa e mapesa ngahundwa ndahu yode maraka wona zelikoli za kanjambuzi rakawona ze pare za kaziwa hate mabahu ya okajeka ureparewa raona zelikoli wan mafundi wachukauliwa mchiduaze kalande 2015 wodo wakati kao waliwa mezi 6 haukaindri Mamadu hakaulinda ke kandida ulade rais wa Hayes hanikiwa mapesa ya South Africa ya Arabia Saudite ya aje ya Libya wando hazi kiasi ya mezi 6 na zibahu za mavare jode shachongeza wamnikema waishio kaya ngabafanyi hao mbajeste ya Libya wando hazi abo yo paralizi totali harima mahakume na mitane nsi ya haki ichoko wana wakomori watoka Juma uduba harima bahari Juma ufia harima zebari za Libi zebari za Siri abo ikabidi mwanadamu ya fikiri kaya eturnati ila ngebidi omweni kiyo wakati yokaya maham mliauda turu ya kadavili iraisi hajaha hauwa mapesa na pia yakapyo haruma ze gouvernement la wala wakahanyisa yani kiwa ministri wa finance shaihani hayajere de manoka kawarchumpuza mwezi wa ndoja liwa yode manoka waze pare ngazinji yao yode manoka wa mimilo emergence abo ketu bidi bana nyasi journalist tulugo chiju ya hibe hasana zulume mkomore chance ya loni wa basi ukai chance ngiyo haku ya ushinokaye mapesa ya unjili wao pia ni shehani wakati lonuwa unu yaode afanye pare yakapasuwa mlima anjua neze pare zifanyishia hula na neze pare zifanyishia na neze project shuhina jana zinjago chiju kari nofanya ereri rijari pare riparalize yensi hawanada mika wazulumu yensi tijamba yoshi yana wamparo hajiku hena journalistu lobo ntiju nani na mwananya suka unjo urongo wa harumatengwe ya kera ziwa komori ka ketubido andwani wanike nafasi nge vidori wane hatari hunwe mizi hao rikenanti manama Mansuri chijanjanje limbabi yabo wakawachika hanja njize mnako mbabi harumezo kao rikanaliza ba yabo maraba menji vo ranja ruma upande wa he turnati cheka urangajia ye turnati wakati rakahuifanya rakaukubaliana rifanye ula ukatika au ukawa dharura ikao wangu wajimiliki ukana wao ndo anzao ujima wa Komori kabati mdu ando ujima wa Komori rahana al-Imam Ghazali Osman parce que wonde yahenda hata yakubali ani yala sibir leo wa Komori wake wajini wonde yahenda en 99 avril 1999 ya renga yenti
haujeshi ili entiti tambalie ili anje mahadisi ni daino na nyas mondwa donc yabo e cardo angalia gabo ye père de l'indépendance ou Ahmed Abdallah Abdurrahman gabo ye père de la démocratie wo Johari gabo ye père ya Houdima wa Komoro wo Azali Assoumani donc yabo e cardo angalia haruma ikanga boleso ya utire bukana Azali al-Imam Azali Assoumani rais wa dawla Komoro hata hawa Houdima uparihana donc banda Houdima uparihana mwana Shamsuddin vane sharia ya shibadiliti Azali shawo wa Komori wajawa konstatu wa hundukana badiba niye senka ya hera isiramika yeto landa ino andu huze yeto landa ino anzani wahe pourquoi parce que katulinda ya rende compte harma manda ya vili katulinda yende harma manda ya vili katulinda yende ya rende wenyensi ya ukabanti fanya parce que katulinda ya jende tena shawo ntinge ani yezi gendo ilao indi harma isiwa yode ya ruhusu mashababi ya Komoro walimu wa Komoro wajuzi ngome wa Komoro reparti za Komoro wababa waringe independence ikao wakawatendelwa ni almarhumu Bazi Silivi na Saida Sana wa Saida Shimu Mnguna mbe murimle wakubaliana ya ukana na ribalie mkataba hamada unu rengera njia harumazi Assises Nationales donc harumazi Assises Nationales zidebusha haruma trois wonishilo mwana Shamsuddin ngalo shiliondo ngabo phase économique amada zila wa resume wa hamba bukana bangu za mapesa bangu za mali zikauliba ma vice president zikauliba ma député waisiwa zikauliba ma gouverneur ma ministre waisiwa ani wakaya mbelomba au pivot ele ani pivot financier ani mapesa ya kaya chini yende kaja kaurumishia haruma mjijengo wa henti shaya kaurumishia haruma dépense unité yende hadani ya parihana kabajakaya ani kabajakana projet ya construction kabajaka projet ya de science yo hadani haruma ya ekonomi wajau ikauruhusu yenti haini mndu ya jihuvenda ine mwana mshwaya vaho anu wazee wao watendelwa ni almarhumu Bazi Silivi wadungwa ni Saida Hassan wa Saida Hashim waja wadungwa ni waziri mzamani Sagafu wadungwa ni majweni makadri wa henti wambala inziatinda inu haukana haini mndungu toruma daine mwananya haini mndungu rumu daine mwana mshohaye emana katulindwa ya jende haruma election kasaya yenzi yatinda inu emana ye mapesa ikao ye DJ ilo haruma yenzi yetondele haruma mishahara na magari manene yo ya vili araru wa Komori waonukana la islahi ya taifa uparihana deke maisha hele taifa ngaendele yao ye islahi ya taifa uparihana ye amani ya he taifa deko wa Komori wanaho wa Komori wasomao ununua ho Komori ngondele yao nana ye maisha ya usiku ya mbahindu ni mishahara ngeli wao idebushe harumai Assises Nationales yondo bahani ikawa ze parti politique zonti pia ikawa ze represente wani wangu onti pia rangu de parti za opposition uja haruma ze parti zilo harumezi abaha wakubaliana wenda mwendo mzima wenda ekriture mzima wafanye sharia yabo mwana Shamsuddin azalika jasaha yengeze hojume manda yaikiwa sho wa Komori wao walenge initiative Assises za Nationales za mkonti wa taifa wa parihana baina ya hele taifa ne maneze opinion international mane ambassade wa Komori wa presente ze onge international wa karma za fizizo na delegation zingi za kabonze za hezentika wohuri accompagne financièrement hamande FMI hamande Banque mondiale wakala haruma za fizizo idebusha haruma constitution ya 2018 et constitution ya 2018 ikubali wanu wa Komori wa vote ivalidewe na ze parti politique hahimbi bukana ye makandida 12 wakahenda haruma échéance électorale ya constitution hiyo wao waroha haruma ze parti de l'opposition et mzima de akaparti wa pouvoir na al-Imam Othman Fazaki che 11 wakama parti de l'opposition wakarma société civile la voie sharia shivalide donc ya mwanzo ni vale ukana wapanga je Assises wafikiria yenti ikawajibu al-Imam Ghazali Othman en tant que garant wa he amani ya heti garant wa homyeshi wa Komoro ikao yena imani rangudu wakati ya rengezi en 99 ya jaya voté en 2002 ya jaya tena ya rengezi voté en 2016 haonukana quel que soit baike tinkomanda ya Mahamisan 2016 tena nikubalie o winji wa Komoro emanaba nutinkiwa no wa Komoro akubali
zevoti zendelea nana ikauangalia mwanama Shamsudini ye gouverneur mzamani Hasani Hamadi ye miongoni mwa wandu wakarme sepadi ani wandu wakarme sepadi ani wakaruma ye commission kuu ya assise ye mwanama ye maître Elarif wahaka porte-parole wa hizi assise waundu wapange sharia chini Hasani Hamadi donc ya Ricardo Tunda rangalia lukana et assise il représentait partout rangu les sociétés civiles rangu des partis politiques rangu des ONG internationaux rangu des mabailleurs internationaux wata ya mwazi assise il débouche haruma constitution ifanywa bande constitution ifanywa rende haruma vote ni vote baadhi hili ya vote wananyasi kwa jahunda banda wa kwa jahunda pasko walafikiri kwa Komoro ngao malaba wafikiri kwa Komoro wote wangu walona uwezo wafikiri kwa Komoro wote wangu walona akili la wa Komoro wangu wenza uwezo wa Komoro wana hikma wa Komoro wana wajua njema warelwa wamika alimamu Ghazali Uthman haruma le 24 mars wamika uamini kwa hensi hao wamika yende sete na hensi hao haruma mahamisani jao ikao ya lisa rangu de mwezi 26 ya homa hazizini na 19 ngejo hatimiha umwa mwezi 26 ya homa hazizini na mingomili na mimi hiyo ndio namna ikao yensika amjorudi ni resume mwanama Shamsudini ya ukana ikao angalia haruma ya emergence kolo ani azalia suma ni shemeza ze ani ze feruju ngazioni chao ani ziandama ngizo maana haruma ya emergence yo debusha haruma 4 axes wonishilo Shamsudini alishilio ngabwe axe nyambao des infrastructures ndele bundo na bundo yone ngoni mweze maelo wa hezi tuturinku za mwendeleo wa hezi mana bundo yondo hunda ze likoli yondo hunda ze pare yondo hunda ze lapitali yondo hunde zindo yondo anido hunjia haruma le bundo la toisi vanu mwanama Shamsudini ngotone pare ya rangu ya faini hamisa mihudi ne pare ya faini hamzuani ne pare ya faini hao haruma mjiwane zimoroni balanga bozeri ngabo ze pare urbain ngabo ze voile ikaudo ngala harumu mji wa mtambu wangungo indao ze parenga zifanywa wao zifanywa zosanga zifanywa ikaudo ngala moroni zifanywa ikaudo angalia fomboni zandisi hanga zifanywa hahimbilo kana yerania ikabale marchandise ha yerania ikangwa nzoende ya hule zembongo za ya capital ngena 5 minutes ende haungena 10 minutes le garlahi kana uminyiha kana ukonsome mafura menji yepine kana ufuko hiyo ndio heli ya haya ze pare zavira hizo ziviri zikahungua milima ama ndio wahaba hiyo milima ilona ziunga hiyo milima ilona maadini hiyo milima ilona bahari ani ngao za paswe bahari ama ndio vira ufunguni ama ndio vira honda mitamihuli ama ndio vira nzuani ihungabo mahali kao haini mahanuka lo bundo yiviri ani walo mambi ni viri iliye Mkomoro Nzuani ni Mkomori mumadi ni Mkomori mgazija ikaha pari sema binyaye yani hawala havuni hau halo hatia harumale kangalahe ujonda haraka rahema ndinyale javira ya wasule kapitali hawe asule shindo shahirijo hiyo ndio handani avili haruma raha Mansur garjojia okayambe seye gasina poe muhimu garjore jei garjo continue madayo mfumo jao haukaya kanzanukaya ribakisena mada muhimu ikao tujambo wa Komori ukao wakati unga njonde walale ukaya abugarjo hamba ya honunga sina abunge bidumra kazelu noti abasa gasina kiasi ya 23h17 ho Paris abo watukufu mridungao nganjoka ya ngarele wao i danger yanti chora sécurité johanjari jembabi harumwe sécurité wa hula mrejei wa he katili yakahanza ya tensi hatu harumwa mbalbala ikawa hawasuli harumwensi hatu kwa jana urileze mbabi wakati la engerger tarajumu lesualalini yaho maraba mwana Shamsudini haruma izafariana haruma coopération entre ya Komoro les autres zobonde hawa entre ya police yani ndio nyambao le police ani ya dunia ikao yo shughuli hanente la nyambao Interpol hakika mikataba ngendelao mema entre ya Komoro les autres zobonde hususu anga mfelicite waziri wa hizo zobonde na mfelicite mahakama ya Komoro
ngam felicite ye wizara heza habari za ndani oliho de cooperation nana ye gendarmerie ya taifa oliho de enquête ya fanyishiha ni namna ye utulivu wa kianketi wa fanyishiha hata wadebushe fujari kuu la kalatata ya haruma yensi ya bushini la stala vihon harumwensi ya Komoro haufereshea wajau yensi ya bushini na huambia ukana yenziade namna hiyo katili kao lifanya mharubat haulanza lifanye lidanganye ye amani ya he dunia lidanganye ye amani ya hoa Komoro hawidanganye amani ya nchingwaji rekaye mkomoro rekaye mjeni mwe Komoro ilazimu ikabwa buha shwabaha wafainyiha mbaindu yambao mandandari international lazimu wangu wao warejei harumazensi hizo kususu warejei Komoro ndio wa hukumia yabonga mparo ye Faransa ya ukana ngabo baumbi za mandandari za lansewa ikao ngabo wangu wa utuhumlao na ufujari wa mapesa na ufujari wa hurahiswa na ufujari ya komanditeri ya ukana watia wananyao njiani hama komanda Faisal wende wa wauri ijoomba ukana ye mahakama ya Komoro ye wizara heza habari za Burundi za Komoro ye wizara heza habari za ndani nane polisi ya taifa watie hamadi hizo watia ye fujaramu ya kauparusabushi ya rejei Komoro oambikao ngwa parisi wa ubonzere kangwa Ufaransa kangwa Umarekani kangwa Umahala ani waretewa warejei hondani hawaretewa wauzitiwa arumaze nchika ondo wali maana ziko operation za funga ngili donc abo tikaza ni uheshele Zimbabwe ya kayango jokaya zinogori zidunga ondro ze mandandare sesa zipreparewa uwandu wao wahisa ngwajumpari hani ane mahakama kartujwa leo kartujwa maudu abenge shabakisha wanavasa huone paniki ya honda wa asubuhi abenge watukufu mdungao ribakisha na daka ndarubasi na henda rakaze kifu mpango wa hatu hunu mansurungu joka ukaza hapo sana mnibe dakika nzima ili nambio wanama wa Komoro mwanama mansuri huzimbua ro kaya securite namna ilio armoe Afrika hujohondaye Osia Indien nana hujarmaye Ulaya za securite zongizo andalukaya inde nafasi inde hawasi ya feza mara ya handa makatili wa rotensi hatu watawa waregeze maleti za mapesa wetawa wejahuni ngamjoka ya yanu majia heyao azalinge navange vanu ngabo vote zijofanyiha haruma maha mitano ngarimnikao maha mitano mathala na mitano jumavu etsinge johendelea ngabadukara isimda jine ema ministry wa lovanu ngajuro ema zamana wa lovanu ngajuro hanga bajoja wanda jine abo habeshele ya hemwa na Mkomoro utizulumu pa ichokayo ntipia ya zulumu ele taifa la hao utizulumu ya kiba ya wensi ya hao mwana Mkomoro ngo zulumiho ngo fobarini ngo ujo werema besta mama haruma zentizino ngaro nawe zijirio hawasi ya mwando ya ukayensi ya haki rohe haruma ujinga irekonesewa ukayonti yo jushaji yonti yo shinda renge kati ya prisonnier wa ya roha ya deplace harumenti ya deplace nda harumenti ndo jino ka oshinda ende ya hukumulwa renge uhuru kaya enti hado shinde jikimu imakatili ye kale winga papari hana mgulo haruma regime yinu haruma regime joka huja ngambi ushangirie mguo yafanyiwe zijofanyishwa hao wodo wakati rendora pari hanienti kabasi mrujo subuti yatafanyo tabasamu harumenti ya hatu hakayema zamana walo abasa izo wafanyao wanu walo abasa wachogwa pardone beshoga rabuka chogwa pardone sa hakika Mungu rais wa hedaula ha pardone haku wandu wakabala loro mmoja sibarwani yafungwa dahari rais wa hedaula mwanyasi analyst wa he sofa television ribenzo skwalewe yinu ili habu mushirizani namne kaudi hawe liyo bonti juu haukaye hawa ilo bonti juu giyo hawa burda ya salama ya amani giyo bonti juu nane security ya rengwa ne Afrika nane Occidental iliwa hui zetikao zisamisi wade makati likao ngwanjwara tezeti zao hola materoristi hola haina izikudi kaunga zanzozi rote ze ekonomize zenzi zigona msharikiano ili hawana ni madu yao
yode manekao sikwalewe inu ravujana usikwalewe inu mbono vanjia paniki harumwe diaspora hawakati kao waono ukakabati mchezo harumwe amani ya hensi yatu kabati mchezo harumwe Afrika kabati mchezo harumwe dunia kamili usiku ya juzi mbone za ajiri uhondosi kwa jana yode shachongeza leo maona wanadamu wali so paniki halafu hosi kwa leo inu ribenze rifanye direkte mbili haukaya ngabo direkte ya handani raifanya nane direkte ya ini kao ngarendao rai complete ndasine analyst wa hatu wa Sofa Television hasama haukaya arikai bidiri kenda sina mwananyasi vanu wasaya ama haudhuri kadauka lena si abege ribenzo kwa leo inu ribakishe ni analyst wa hatu ili rimhachiriseni ezirijiriwo wonsiju nane avya hemkomori ya luharume diaspora mwanama Mansur tijohanja ulauliele tengwe hakaya andalukaya wakomori ngwa ulindao ili wafurahisho kwa leo hamakali mayejo furahisho. Marhaba mwanama journaliste Shamsuddin Tamu ikao ili vama na wahe Sofa Television ambegosha bashinu handanini bushirie masifu mema wambikao ngwa stahmili ya urangalia ni wabushirie heri njema na baraka nana ngamrengosha bashinu ni veshele marhaba daula ya Kiislamu ya Komoro daula ya hudima wa Komoro ikao utendelwa nitakama tu rais wa Azalia Sumani uliho ndi namna wabalia ya amani na usalama gote yao haruma inti nana namna za hatwa wazirenga hususa haruma wadi wa coronavirus ikao ngoheshiyo haruma ule memu haruma upande huo ndukana ngamzwa ukana haruma ya amani pepe yao haruma masiwa iyo ngari felicite wa ngari beshoro marhaba ni jeshi ni polisi ni gendarmerie nationale uliho ndi namna washinda wao warekebesha amani ya hizi nana ya maslaha au beshela marhaba wajao wa Komoro ikao ndo alio haruma nano wa Komoro walobonze mwenzi ikao wao hao wajukumu ila amani na usalama uparihanao haruma masiwa nana uparihanao bonze bali ya wangu majashusi ikao wanzao watie msajaja ama wa Komoro ngo mavijila o wa Komoro ngo mamakini o wa Komoro ngo na hikma ya ukana yavutiwa aruma umahashiwi na majanashe umahazuizili na 19 wa mika ya manda endelee hata mpaka hadi mazuizili wa 24 mwana Shamsuddin yekango ni shilio lukana nga mrengosho bashiwi ni bushirie masifu mema ya huwarangaliao na mimi hamade namna mzigo waonga mumtosoni heaven tosa za Kiislamu na mwambioni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manama Mansur anjaluka yambe se hoshela leo wasubuhiri ono video yaka utoona ni manya sijimika o itia polemiki haruma Faransa hakaya kwa jaka ulinda hakaya video hamanda ila yulite na icho jimbuza ndoge kao jom kunishizia ka haruma msutu hakaya ndujo hadis shari ono hatoa video ya kaulema umwendo wa sente nane zikundi mbali na mbali ikao ungizo harumwe diaspora shari monento abili hardata ila media ila yo hede hahimi bani kao mwono do vahe France Afrique kao do vani kao worota Afrika vani kao garizjua waze tabu zibiro harume Afrika hatobezende bala hende ha pare ma journaliste ndio kafanya video ila ya wewe haruma opadua ho hoshelewa basibu wane video ila wewe hufikirije wewe personnellement ndani ngambesho marhaba mwana Shamsuddin sha ngungono kana hakika wananyasi kao ndo wajidai maopposant ani wadanganyi haye fikra wadanganyi hisabu nana wajikia haruma mbalbala wa hizi rodha kaswe kaudo angalia wananyasi waili kao ndo waparihana haruma yeru ya kodose maana tunamba bala wakaiho kodose ntina hamba ukana kwa jakaiho chawa parihana haruma yeru ya kodose ani wala wandu kao handani ngwa tuhumlao ni sente ya ukao tindao kaudo ishia ze video za tolo handani za kahudea ya mwanama zuki wangu Shamsiu Ben Sharaf ikao hadezi wangu ni Abdallah Abdul Hassan iyo video ikao ikatare osonimwa wa Komori osonimwa wa kahuishia
haonesa uka ye mengoni mwa matretre wa dunia kajamba ukae tretre shande mengoni mwa matretre wa dunia ija wajaungwa tuhumuye mwananyasi zuki wangu Dr. Jimmy ikao tena ngwa mtrete utrete shikar ngali haruma ze surwaza wangu wa hivi umtana wa leo mpaka wona kaila ila revanche ikao wakauyonesa hosonima yesente mana Jimmy hafanya video ikao likashiri si wangu ikao sihidunga hakahuonesa ze tobiambi za parihana Geneve hakahuonesa ze tabiambi za onesea ni mwananyasi ikosha Johas nana zuki wangu metre ilarifu nana ancien gouverneur wa jeshi wa Shangazija bwana Sani Hamadi na ne député wa Hambu alimhaji donc wangu wao wafanya tabia bikao kazigalingana nao yonde heli Jimmy haba emana wajinika commission ya uprepare umsafara wa Geneve ama wali hondao banda wakauona ukana ula msafara wa Ndabo ikauruhusu Jimmy na SMS Said Mohamed Swalihi Mohamed Swalihi yende ya verifie harejei hajihambia Jimmy no wakomoru ya kala mafisi wala tiwangu kao una ruhusa ya una audience officielle osoniwa et Nations Unies hiyo ya janio da Swalihi Mohamed Swalihi donc Jimmy yaona hizo shaka ja dekuraje hatena shahagungu ula mpango hata yoni saukana waikiwa listi ya kaila dimongo wao waje warongowe ama wala andukando walona sheikudi shanrabu sheikudi sha udhalimu shahanza wahadao wa Komoro shahanza wahadaye diaspora ukavala ngo una nzia za ukana washinde wawane ne rais wa daula wende warambo wakavala zilugozila zondabo ye Jimmy wae hende hama vunzamu hata wae kajahunda hiria kanzi antanke hari opposant wahanda wa Komori wa Ulaya donc yaweka rongalia namna Jimmy yaona namna Jimmy yaeshi namna Jimmy ya tretewa osonima yesente yani osonima oi elarifu na tosha na Sani Hamadi na alimhaji akaanza ile revanche na revanche hapana naji parce que nimpashe daraja ya msomo ya aenda ina champi impashe daraja ya kisiasa ikao si waisimeniyo nando henda harumweru ya kodoki wende warenge ye television ya mbeni waonese ya ukana wala wahadithi ndaona mabavana wahadithi ndaona wandu donc pour moi mwana Shamsuddin kango nishilio yeroho ya hangu ni ya Komori hizo makini ya ukana ingeba la kweli wafanya mahadithi ya hao ndaona wajokaya wafanya foto la huonesa ukakweli waresevewa yonde handani donc ya vili ndo Jimmy wae tena haji contrari parce que hamba kwa jamhuri audience ni ya waziri wa sababu zonje wa kodorse ni le directeur de cabinet wa hae ni le atande nande ya dominishi wa habari za Afrika kwa jamwana shawa wono ma fonctionnaire wa kodorse e ma fonctionnaire wa nuoka wengi e wanda wala ma secrétaire e wanda wa donc siba hitena harumwe video yao kwa leo kwa jaonisa e wamba hindi e wajoka ufanya hindi donc mdungu onokana hakika rawanu Jimmy na champi ra elarifu na tosha johadi mbungo nuka zeveniza hao ngizo mensongere waona Ndabo zinji wanzo babaisi wa Komori walo haruma ye diaspora ya baraka ya Ulaya nao ye diaspora wawelewa rangunde debi ujaye hari ujahaba hao msoni waka ujitwengo usiku wa leo nana usiku wa juzi wakaenda Geneva marhaba mwana Mansuri hujana pue muhimu yabo ikaombe se pue hiyo garanja Komori elewe haswa dupande wahe omjivumbiho wasubuhi hawa katika embasiwe vei hatoa video video ila Komori kujoka uelewaje na ila sente au kalewa inu haina wakati ngabala wao Ndabo zihamba halafu ya jahu mwishoni zendabu zilaza zebenu konsekansi yona ukarendo hura kazi ndogozilu zende kazi la Ndabo ye dossier yinu de kayinu ya Ndabo ye kuchoda kagendo yake polemiki ya saharuma baina hesente na wala wao yo mwana Shamsuddin Hamadi namna ikao rizone sa le 6 juillet wakati rakauone sa umsafara wa Geneve chikwambia chionesho wa Komori uko wangu wanu ye damu ya hao ye oxygen ikao
de véhicule da mwa harma zezeni yo oxygène ya mensonge politique ya bondu wanu kwa na parola wa mensonge politique kwa na parola wa ndrabo za kisiasa emano wandu wanu ani wajihanti ya ukara kwa na ushinda wa wane nasi kwa na ushinda wa wane nasi kao do siteneu mpaka maturais harumwanzia za projet za uonesa wa Komori umfadiki ni biswara ni namna alazimu ribeho wa Komori harumu mahazizili wa 24 emanando bahanu walio ya competence electorale donc upande wa hao ndukana wawambia ndrabo ya handani rangunde le 24 mars 2019 donc wandu wanu ono haya orejei à la raison wawambie walaikao ndo wanaikundi walonda nao emano wengi waisawa watawa wengi waisawa walawa emana wajua ka wangu kao wanzao pato la mapesa wanzao pato la uhadazi wanzao pato la ndrabo la uoni sawa wa Komori wa diaspora iliwa wa babaise watifanye zihazi kawaida ikao ohende la nize yondo bahami kao mwanama Shamsuddin en tant qu'analyste politique buka wangu wangu kwa na ushinda washinde wa asime ze kweli za hao hauka walele handrabo wajua handrabo wajohufa handrabo yonde handani ya vili ikardo angalia haruma ya video ya mana ya Dr. Jimmy nge haruma hatari mbili nge haruma hatari ya ukana wao kwa tum amini ya ukana hadi namna wambao udongo bali ya fitna yendelea haruma sisiri eshangira weyezi na hizo Jimmy kajafaru kandasi wala kana paru kandasi sha emana hizo dokana Jimmy hanjia harara Dr. Jimmy hanjia harara hosoni mahindi hanjia harara hosoni maukana wananya wakakomoro wakama kandida harumaza election za 2019 horejei hunu Ulaya wajawa jihulu wajawa mwambiandrabo namna wamwambia ni namna ya zionao habaha ikao permit ya njiharara ukakadonda harumwe mabunjilio hao ya do devoile zilafiri ikao ndu ambao yo ya vidi ya raru metre Jimmy haoni saukana harumwe diskuri yae harumwe analyse politique ikao sima analyse politique ngardo iresume bukana ya haoni saukana raye kati na mwendo mzima wa hahenda NSNT kana uzo ukawa jima da NSNT ili wende zifikira za kisiasa na yeye hakaurongolea mtanke de mhuu wa opposition wa union de l'opposition ya weka rongalia ndukanga mfarka baina ya SNT na union de l'opposition ikao itendelo ni Dr. Jimmy hunu Ulaya itendelo ni barua ni Komori yondo bahanu nsoelewa harume conference de presse ikao secrétaire général wa jua ikao de wanio ya opposition Nana Yusuf Mohamed bwana ikao haji presente ukana ngo wakili SNT wakenti haruma bunjilo hama dalila na waishi ya ukana ngabo mbabandano mbabandano wakindrabo wa SNT ne union de l'opposition haruma mjua haruma capital ya Faransa iko Paris donc abama doneleze ukana wa Komoro ikao ndo walo Komoro nana wa Komoro walo hunu Ulaya wawelewa ya wanruanu kwa na ushinda wawasilishe anie projet kaondo walindao wa Komori wa walindao harumo mahazizili na 24 yabo mimi makinisho wa Komori wa diaspora ya ukana na mtawe zengabo zinu msijoja mzizingiri ya harumandabo emano wangu wanu kwa tuji amini yoya handani ikardo angalia tena wanu ikao de daula haki kao unumuiho Paris tendelo ni hajimbaye swalili hadeneso wangu wanu hata huone manifestation ya kao ka Trocadero yeye mbaya hajimbaye swali haonesa harmaze fikra zae hizo ndizo Jimmy haonesa jana ya ukana wangu wanu ngwanzote na watie mwenye baraka sexuali harumauma wende wa mume hamade namna watia komanda Faisal watia kampanyari watia ani wala wandikao ndo watia harumaze njia za kukatili ili wawafuse wende wafanye kudeta wende wa uwe wandu wende wa ulawa donc ya weka rongalia haruma hamukta mufid bukana kabati ani kabati nuwayo ikao ngende sawa ya opposition unumanga aba nana kabati nuwayo ikao ngende sawa ya opposition haruma yedawi haruma ya aru ya union de Comores du yo maskitiho en tant que leader politique parce que ami analyste politique chami mgu leader politique wa hezi ni mgu leader politique wa SRC ngamtabio bokana kabati wananyasi ma opposant ikao ngwajua ukabwa zima nasi iliwa wa oppose yani wa propose fikra wa propose namna ya ukana rijenge nchi hapa yabonga mparo wa Komori wa Kemakini ya mparo wa Komori kao ndo walishiliao nwajo kaulishilia no rangali yao ya ukana
hadathi nzima bungunga za fikra za hemu wa daula son excellence Azali Assoumani ili akompanye bandi ya kabati opposition ikao wa proposer une opposition ya hujiwana une opposition ya hujitaishia une opposition ya zoyandrabo ikaongeje uparlamentaire. Marhaba watukufu mrudunga awanza nukayambe se le suala halijibundo mwananyasi analyst wa hatu shagara zori mwambia nidongo nzima ikao gara tsahauri towe different ani towe baina ya he sente ne mmendeleo ya henti ya hatu andanuka ya besenu siya nyumba johamba ma journaliste hau Sofa Télévision hau mimi personnellement enamne kao ngarole sao enamne kao de deba zinuzendao ani ngaronoka ya ngarivenjelea upande yabo hanzani vike shabaha harmun komori ya ukaya rangu de le 24 mars rionensi ya haki badiliha irengwa ipe harma rebelio na haila namne kao wa komori ngwa juao ya experience wa hawa ndo hazi wafanywa harma Sofa Television wanaondikao warumisiha mahayatimizi kume bonze haruma televizio za bonze enge wakahuja wafanye nzia ya usaidie mwana mkomori wapuha rebelio ya kahanja itien kodo haruma nchi ya hatu watie guerre civile wapuha ikundi shilo haruma diaspora wahima hauchonza ye damu ya hema na mkomori ya uchonza ye mwanamshe mkomori haumbali pile riono media za ndrabo zinji za tungwa kolabo ntijuu huja harma ulaya riono direkte zinji za pangwa wanada mikao personnellement mdungura ngwe telefoni hahe hafanya direkte ani haonesa zira yao nao yende wandu wao wanjia harma zere sosio kiasi ya he population ya hensi ya hatu na wale ndikao raha kwa china ila daraja ya ujurnalisti shawa hisa warengeze sofi za mwando buwalona wo tangazaji wa honchi juu ngo unafasoha ngo unajitahidi sha konsekasi ngendao yenti ngendao haruma balambao haruma ngendo kotoni ya lala kasuja ulala ya ujuha kasuja ujuha ya wenda hazini kasuja wenda hazini yenti paralizewa ula paralizewa ikaubidi babuhe Jibril hamanda wanani akumori wafikiri avenir ya hekumori karnato rants rijevano rijenik egalite ya wambikao mwendo angalia yesuruhaya hema na mkomori mwendo angalia yebotea hema na mshemkomori irangi njema ya hema na mkomori enamne kawe mwana mkomori mwana mme mkomori ya roha heza jitahidi za hahe haweshele mwana mshoa hahe haweshele mdu mshoa mkomori zila zifanyao zisigwe hendovuni hawanada mikao wanzao poto la homa vosheni hao wanzao yezi hamvu wahiba harmensi ya hatu watawa jahunu wahaja warari yao zihaki za hem komori zihaki za hem journalist wandu wao ketubidi rifunye macho rikensi rigo hula mele ngantibe hauze ha burger haurikensi harmaze villa na masterehi rents e manipulation ya zeretensi ya hatu yode manekao rijitoa fidia rifanye volonte inu risove mwana mkomori risove mwanamshe mkomori risove komori e karisari humre mavuna wodo wakati riduka na nsi ya riduka na nsi riduka na wanadamu haizo naribnika mfano mzima e video yinu rimone sao ni banu ngarimone sao he daraja za hao ragudo madona tojohonda basa heza fikra za hao haizo inu video maiwona mwaishia mwaiwona mwaishia marazinji shagari rejezao ngarjo mfasiriane manare rejezao
wajua kai wazai ya wanda mpaka hali haina mtu wajua kai wazai na pia kuna wadie kamuoni tabaseo haina journalist ndio wapo haina mfungo shangwa duniani na mkazao sio Mparisa mole babe video ila ikao azanikaya mwana mkomori wakati yaone video ila hasikitiha walado wananyasikao ngwada hiyo daula ya haki walado wanyasikao ngwada liyao wazulumi hao ila de harma ilanti yamba ya demokrasi ngo harma ilanti ya hamba de entikao de ya liberté, égalité, fraternité. Sugalaga rusawa kumori hasada jumrudungao. Ewa nadabu wanu ekaya wahumbiezi ijokaje. Lesuala lino tikaja ni husema nama Mansuri kango nishilio, unjibu lesuala hilo kango nishilio. Donc yabo manama wangu wanu nukana wanu wangu ikao wazaba nono ikao yakaya watawa ni mwana nyasi elari parce que elari faut wakati rakanda sinae au wakati yakanda ine mouvance présidentielle inde sa vote za sharia haonesa ka wandu walo kinyume nasi wao materoristi ngarzo wakaza karo walati ma demokrasi shaiji hundu kana yeye demokrasi yeye kavenze mishingi ya kihaki ye kashindi ya support ndongo za electoral ye kashindi ya support ndongo za ndongo za haki za demokrasi ikao obligende ya wangari donc ya wangu hamandao wandu ikao mwanama Shamsudin ikao wangane namna wa traiter we ma journaliste et namna wa traiter usisi mfanyo za analyse politique renga au débat politique daonda sinao iliri washirishwa komori harumaze media harumaze site internet bali na bali ani wohu hausiu parce que kwa jazo ya débat politique kwa jazo ya mbabandano wa kisiasa shawazo ya mbabandano wa kiwandu wazo ya mbabandano wa kifujari na angalia hiyo ni sawa majournalisti wao harma mabunjilio majournalisti wa angalie mwananyasi Malcolm hizo yafanyiwa wakati enda jana yenda yambaze kweli yaonesa wa ukweli yaonesa wa komori kawatihadalwa emana zindongo za ndrabo sio hata mshinzi shahapa sharuma de bisika onde lambela onda iwikaro wamshiza harumabo harimwe mwenjia ani wote wa maana wa kidini wote wa maana wa kisiasa wote wa maana wa kimalezi ndo hamandao donc yaweka leo wafanyao ndongo ya torture hamandizo harumanti hamanda hili na wao ngo aporteu ata ya ukana wao ndo atorture wao na wao ndo afanye ze act yani Faransa yewona ye dunia yewona yondo bahanu wangu wanu webalaze maleti za fei za nrabo kwenda haruma ze organisme international
kwa tuwa rengana rongo kwa tuwa ishia na rongo kwa tuwa kubaliza fikra zao hahindwi wanu wambikao kwa jazo ya deba politique kwa jazo ya wende haruma competence electorale shawazo ya ujansani ufujari wahukana wo wanu wambikao wanjia heni haruma bazao yondo bahambikao ngamsikitio ne opposition ikao de ilio haruma structure ya hulumanga na opposition ikao de ilio Komoro watoshinda warejei bingoni wajua wakana yenzia kila inu yenzia ndeka wao wajimakinisha wakubali ukawashindwa ando 2019 wakubali ukawao wakomori wabadili sharia wakubali ukawakomori wabadili mwendo ili washinde wakenti wafikiri waratrape ili wakiwadima amande namna yemu wahidaula son excellence Azali Assoumani harumwe dusturi ya itekeleza harumwe le sigwe ngontwani yamba ukana nguparo owana wa Komoro emana yende mbaba wa daula ya Komoro bahingu paro wana ikaundwa pari hanarume Komoro kangundu waloa harumwe yezi nano watu harumwe yezi emana raisi Azali yeti raisi wa wandu walo harumwe yezi she raisi wa Komoro kame yabola ulo harumwe yezi ra uopoze uyezi shande uopoze harumwa konkre ya ukana habala fikra yende ya helero sonyuma wala ikaundu walone yezi ili uitujwa yende sensi usoni donc ya mwanzo ni makini cha ukana wakomori ngwao nao wakomori ngwa ishi yao wakomori ngwa wajuao yondo bahanu wangu wanu waroha harumwe isi ya Komoro watawa harumwe makazi ya hao hasibabu aferi za ujasusi hasibabu aferi za upuso wa Komori wende harumwa wambi wajihunda harumwe isi ya paranta kwa jazi ya harumaze ndogo za ujasusi hizo cha tena habaha wajawa jipia harumwa ujasusi wa huadhibu ya majurnalisti ike jurnalisti hado meza kweli. Marhaba madama Ansur abo wakumori welewa garido haruma mada ya vili ikawo yo mada muhimu au kaya anzalukaya bese hai na mzimandasi hashida harambua wa ukweli wa he ezijiru harumenti ya hatu sha kabla rare janji upande uo chika hanzaru juise suala jima haruma upande wa he emergence garolo kaya le suala likaungilo muhimu hakurelewe ngabole suala la hukaya tournante ikao ganjo janu selo mbabi shanu majadiliano makhsus rakanzariye niko wa Komori warashidi ya usikwalewe isheria Komori kao rakudo wakati tournante ya henda si paralize inchi ya hatu hena raisi ya kabala sisi rikauona hena mekao deze pare za kaukazi hazivahu haukaya ye bije ya Mali ikaunikiwa ye guverneri mu Mali ye bije ya Njuani de Mjuani ye mgazija e president gundu wa haribala e president wae katujua ya jere bije urmitena ngwanzo ya mapesa katushinda anizila infrastructure za hiyenchi kaziparalize mezi 8 mezi 12 mezi 6 ibiri kabachushindi habantu waliwa mara zila hindi zilaga zijao haukaya ye guvernora ya ngazija wanikiwe bije hayo ye guverneri woda ya jerewe mapesa yala yabo yo hatwari hatajuka hana metros republic kabachi mbabi ya chilisha hata ketuli wandu hazi ina mrambiye ubadi ya joka Paris arme ye gouvernement central ifanye yabeka oblige e prisa yebe je desafanyishi hopande wa sambi ikabidi ya hibe hakaya alali kadziro haku hakaya hakashinda ya libwando hazi nabo hambiyo wakumoruka yangu anzo atepare ngwanzo afanye projet habita imapisa ngondo nda hubino ate gouverneur ulo Mali yali kwemba biya hai katushinda ya nyisi wando hai yali bondo haza hai nele garla hai no chauffeur hai yaulo mjuande namna ila yaulo ngazije de namna kabatubakish bibido ya porona hibe hibe bonze harihuza ze arli harihuziza ze ukususia wabakshambako hotena wala maministri wa hai na gouverneur mambili zenda zafanya gouvernement manne de gouvernement central ilona ma ministre ne gouvernement ya gazija ilona ma ministre ya Njuani ya Mali na zimabuwe na ma ministre e Rwanda kwanzoa e mapesa ngahu ronda hu yode maraka wona zelikoli za kanjambuzi rakawona
ze pare za kaziwa hate mabahu ya okaje ka ureparewa raona zelikoli wan mafundi wacho kauliwa mtiduaze ka lande 2015 ngodo wakati kao waliwa miezi 6 haukaindri Mamadou hakaulinda ke kandida ulade rais wa Hayes hanikiwa mapesa ya South Africa ya Arabia Saudite ya aje ya libe wandohazi kiasi ya miezi 6 na zibahu za mavare jode shachongeza wamnikema waishio kaya ngabafanyi hao mbajesi ya ulibe wandohazi abo yo paralizi totali harima mahakume na mitane nti ya haki ichokowa na wakomori watoka Juma uduba harima bahari Juma ufia harima zebari za Libi zebari za siri abo ikabidi mwanadamu ya fikiri kaya eturnati ila ngebidi omweni kiyo wakati yokaya maham ndiyaunde turu ya kadabili iraisi hajaha hauwa ya mapesa na pia yakavyo haruma ze guvernema la wala wakahanyisa yani kiwa ministri la finance shayhani hayajere de manoka kawarchupuza mwezi wa ndua jaliwa yode manoka ze pare ngazinji yao yode manoka wa mimilo emergence abo kechubidi bana nyasi journalist lugonti juu ya hibi hasana zilume mkumore chance ya loni wa basi ukai chance ngiyo haku ya ushinokaye mapesa ya unjili wao pia ni shehani wakati lonu unu yaode afanye pare yakapasua mlima wa anjwa neze pare zifanyishia hula na neze pare zifanyishia na neze project shina jana zinjago tiju kare no fanye error rijari pare riparalize yenti hawanada mkawa zulumu yenti tijamba yoshi yana wamparo hajiku hena journalist ulobo ntiju nani na mwananya sukaronjo urongo wa harumatengwe ya kera ziwa komori ka kechubido ndwani ke nafasi nge vidori wane hatari hunwe mizi hao rikenanti mwanama mazuri chijanjanje limbabi yabo wakawachika hanja njije mnaku mbabe harumezo kao rikanalizaba yabo maraba menjivo ranja haruma upande wa he turnati sheka udangalia ye turnati wakati rakahuifanya rakaukubaliana rifanye ula ukatika au ukawa dharura kao wangu wajimiliki ukana wao ndo anzao ujima wa Komori kabati ndo anzao ujima wa Komori rahana al-Imam Ghazali Asman parce que wonde ya henda hata ya kubali ani ya la sibir no wa Komori wake wajini wonde ya henda en 99 avril 1999 ya renga yenti haujeshi ilienti titambalie ilianje mahadisi ni daino na nyaskondoa donc yabo e Carlo angalia yabo ye père de l'indépendance ou Ahmed Abdurrahman yabo ye père de la démocratie ou Johari yabo ye père ya Houjima wa Komoro ou Azali Assoumani donc yabo e Carlo angalia haruma ikanga boleson ya utire bukana Azali al-Imam Azali Assoumani rais wa dawla Komoro hata hawa ujima uparihana donc banda ujima uparihana mwana Shamsuddin vane sharia ya shibadiliti ya Azali shawo wa Komori wajawa konstatu wa hundukana badiba niye senka ya hera isiramnika yeto landa ino anduhuze yeto landa ino anzani wahe pourquoi parce que katuli nda ya rende compte harma manda ya vili katuli nda yende harma manda ya vili katuli nda yende ya randeo wenyensi ya ukabanti fanya parce que katuli nda jende tena shawo ntingen ani yezi ngendo ilao indi harma isiwa yode ya ruhusu mashababi ya Komoro walimu wa Komoro wajuzi ngome wa Komoro ze parti za Komoro wababa waringe independence ikao wakawatendelwa ni almarhum Bazitili na Saida Hassan wa Saida Shimunguna mbe murimle wakubaliana ya ukana na ribalie mkataba Hamada unu rendera njia harumazi Assises Nationales donc harumazi Assises Nationales zidebusha haruma trois phases wonishido mwana bashamsu na bishiriyo ndo yabo phase économique amada zila wa resume wa hamba bukana bangu za mapesa bangu za mali zikauliva ma vice president zikauliva ma député waisiwa zikauliva ma gouverneur ma ministre waisiwa ani wakaya mbelomba pivot ele ani pivot financier ani mapesa ya kaya chini yende kaja kaurumishia haruma omjijengo wa henti shaya kaurumishia haruma dépense unité yende hadani ya farikani kabajakaya
kabajaka na projet ya construction, kabajaka projet ya fede science yo handani haruma ya ekonomi wajau ikauruhusu yenti haini mndu ya jihuvie ndaini mwana mshwaya vahoa anu waze wao watendelwa ni almarhumu bazisili wadungwa ni Sedasa na Sedashini waja wadungwa ni waziri mzamani Sagaf wadungwa ni majweni makadri wa henti wambala inzia tindainu haukana haini mndungu toruma daine mwananya haini mndungu rumu daine mwana mshohaye emana katulindwa ya jenda harma election kasaya inzia tindainu emana ye mapesa ikao ye DJ ilo haruma yenti ye sondele haruma mishahara na magari manene yo ya vili eararu wakomori waonukana la islahi ya taifa uparihana deke maisha heri taifa ngaindili yao ye islahi ya taifa uparihana ye amani ya he taifa deko wakomori wanaho wakomori wasomao ununuwa wakomori ngondili yao nana ye maisha ya usiku ya mbahindu ni mishahara ngeli wao idebushe harumai afili national yondo bahani ikawa ze parti politiki zonsi pia ikawa ze represente wani wangu wanti pia rangu de ze parti za opposition uja haruma ze parti zilo haruma ezi abaha wakubaliana wenda mwendo mzima wenda ekritu mzima wafanye sharia yabo mwanama Shamsudini azalika jasaha yenjeze hojume manda ya ikiwa show wakomori wao walenge initiative asisi za nationali za mkonti wa taifa waparihana baina ya hele taifa ne maneze opinion international mane ambassadeur wa lokomori wa presente ya anze onje international wa karma za tizizo na delegation zingi za kabonze za hezentika wohuri accompagne financièrement hamande femi hamande banque mondiale wakale haruma za tizizo idebusha haruma constitution ya 2018 et constitution ya 2018 ikubali wanu wakomori wa vote ivalidewe na ze parti politique hahimbi bukana ye makandida 10 na wayi wakahenda harumwe échéance électorale ya constitution hiyo wao waroha harumwe ze parti de l'opposition et mzima de akaparti wa pouvoir na al-Imam Othman Ghazali che 10 na mwinja wakama parti de l'opposition wakarumwe société civile yabo sharia shivalide donc yabo mwanzo ni valide ukana wapanga je asizidi wafikiria yenti ikawajibu al-Imam Ghazali Othman en tant que garant wa he amani ya heki garant wa mweshi wa Komoro ikao yena imani rangudu wakati ya rengezi ya 99 ya jaya vote wa 2002 ya jaya tena ya relia vote wa 2016 haonukana quelque soit baike pinkomanda ya Mahamisan 2016 tena nikubalie wa wingi wa Komoro emanaba nutinkiwa no wa Komoro akubali je vote endelea nana ikauangalia mwanama Shamsudini ye gouverneur mzamani Hasani Hamadi ye mengoni mwangu wakarme sepadi ani wangu wakarme sepadi ani wakaruma ye commission kuu ya afiz ye mwanama ye maître Elarif wahaka porto-parole wa hizi afiz waondu wapange sharia chini Hasani Hamadi donc ya Ricardo Tunda rangalia lukana ye afiz yi représenter partout rangu les sociétés civiles, rangu des partis politiques, rangu des ONG internationaux, rangu des mabailleurs internationaux, wata ya armwe za asili. Idebusha armwe constitution. Constitution ifanyiwa, bande constitution ifanyiwa, rende haruma voti. Ni voti, baadhi heli ya voti, wananyasi kwa jahunda. Banda wa kwa jahunda, pasko walafikiri kwa Komoro, wa umalaba, wafikiri kwa Komoro, wote wangu walona uwezo, wafikiri kwa Komoro, wote wangu walona akili la. Wakomori wangu wenza uwezo wakomori wana hikma wakomori wana ujua njema warelwa wamika al-Imam Ghazali Othman haruma le 24 mars wamika amini kwa henti hao wamika yende sete na henti hao haruma mahabitani jao ikao ya lisa rangu de mwezi 26 ya homa hazizini na 10 ngejo hatini hao mwezi 26 ya homa hazizini na ngomili na mimi hiyo ndio namna ikao yensika amdorudi ni resume mwanama Shamsudini ya ukana ikaudangalia haruma ya emergence kolo ani azalia suma ni shemeza ze feruju ngazioni sawa ani ziandama ngizo imana haruma ya emergence yo debusha haruma 4 axes wonishilo Shamsudini ani shilio ngabwe axe ni ambao des infrastructures ndele bundo yone ngoni mweze wa hezi turinku za mwendeleo wa hezi
mana bundo yondo hunda ze likoli yondo hunda ze pare yondo hunda ze lapitali yondo hunde zido yondo anido hunjia haruma le mundo la taifa vanu mwana mashamsurini ngotsone pare ya rangu ya faini hamisa mihudi ne pare ya faini hamzuani ne pare ya faini hao haruma mji wa zimoroni balanga bozeri ngabo ze pare urbain ngabo ze voile ikaudo ngala harumu mji wa mtambu wangungo endao ze parenga zifanyiwa wewe zifanyiwa zosanga zifanyiwa ikaudo ngala moroni zifanyiwa ikaudo angalia fomboni zandiki hanga zifanyiwa hahindi lokana yerania ikabale marchandise ha yerania ikangwa nzoende ya hule zengo za ya kapitali ngena 5 minutes ende haunge na 10 minutes le garlahi kana uminyiha kana ukonsome mafra menji yepine kana ufuko yonde heli ya haya ze pare zavira izo ziviri zikahungu wa milima amada ili wahaba yo milima ilona ziunga yo milima ilona maadini yo milima ilona bahari ani ngao za paswe bahari amande yao funguni amande ya vira honda mitamihuli amande ya vira nzuani yunga bo mahali ikao haini mahanuka lo mundo yiviri ani walo mambi ni yiviri iliye mkomoro nzuani ni mkomori mumadi ni mkomori mgazija ikaha parise maadini yani hawala havuni hau halo hatia harumale kangalahe ujonda haraka rahema ndinyale javira ya wasile kapitali au ya wasile shindo shahiri hiyo ndio handani avili harumale raha Mansur garjojia okayambe seye gasina poe muhimu garjore jei garjo continue madayo mfumo jao haukaya gandanukaya ribaksena mada muhimu ikao tujambo wa Komori ukao wakati unga njonde walale ukaya abuga bdo hamba ya honga sina abuge bidumba kazelu noti abasa gasina kiasi ya 23h17 ho Paris abo watukuf mbidungao nganjoka ya ngarele wao i danger yanti chora sécurité johanjari jembabi harumwe sécurité wa hula mrejei wa he katili yakahanza ya chensi hatu harumwe mbalbala ikaw hawashuli harumwe nsi hatu kwa jana urireze mbabi wakatila engerger tarajumu lesuala lini yao maraba mwana mashamsudini haruma izafariana haruma coopération entre ya he Komori les êtres zobonde hao entre ya he police ani la inambao le police ani ya he dunia ikao yo usudi hane la inambao Interpol hakika mikataba ngendelao umema entre ya he Komori les êtres zobonde khususu angam felicite waziri wa hizo habari zobonde ngam felicite mahkama ya Komori ngam felicite wizara hizo habari zandani oliho de coopération nana ya gendarmerie ya taifa uliho de enquête ya fainishia ni namna utulivu wa kianketi wa fainishia hata wadebushe ujariku la kala tataya haruma yenti ya bushini la sala bihan harumenti ya Komori haufereshia wajau yenti ya bushini na huambia ukana yenziade namna hiyo katili kao lifanya mharubat haulanza lifanye lidanganye ye amani ya dunia lidangane amani ya hoa Komori hawidangane amani ya ntingwaji rekaye mkomori rekaye mjeni mwe Komori ilazimu ikabwa buha shwabaha wafainyiha mbaindu ya mbao mandandari international lazimu wangu wao warejei harumazinti hizo khususu warejei Komori ndio wa hukumia yabonga mparo ye Faransa ya ukana ngabo baumbi za mandandari za lansewa ikao ngabo wangu wa utuhumlao na ufujari wa mapesa na ufujari wa hurahiswa na ufujari ya komanditeri ya ukana watia wananyao njiani hama komanda Faisal wende wawaue ijoomba ukana ye mahkama ya Komori ye wizara heza habari za Komori ye wizara heza habari za ndani nane polisi ya taifa watia hamadi hizo watia ye fujaramu ya kauparwa bushini ya rejei Komori oambikao ngwa Paris wa ubonjere kangwa Ufaransa kangwa Umarekani kangwa mahala ani waretewa warejei hondani hawaretewa wauzisiwa rumaze kikaondo wali manaze coopération za kunda ngiri donc abo tskaza nu heshele Zimbabwe yakayango jokaya zinogori ziduga ondro ze mandandare sesa zi preparewa uwandu wao wahisa wajupari hanya ni mahakama kartujwa leo kartujwa maudu
abenge shabakisha wana basa huone paniki ya honda kwa asubuhi abenge watukufu mdungao ribakisha na daka ndarubasi na henda rakaze kifu mpango wa hatu unu Mansuri kujoka ukaza hapo sana mnibe dakika nzima ili nambio wanama wa Komoro. Mwanama Mansuri huzivubuwa ro kaya securite namna ilio armoe Afrika hujohondaye Osia Indien nana hujarmaye Ulaya za securite zongizo andalukaya inde nafasi inde hawasi ya feza mara ya handa makatili wa rotensi hatu wachawao waregeze maleti za mapesa wetawa wejahuru ngamjoka ya yanu majia heyao azalinge navangevanu ngabo vote zijofanyiha harumwa maha mitanu ngarimnikao maha mitanu mathalana u mitanu jumavu etsinge johendelea ngabajukara isimda jine ema ministri wa lovanu ngajuro ema zamana wa lovanu ngajuro hanga bajoja wanda jine abo hahebeshelea he mwana Mkomori utizulumu pa ichoka yonti pia ya zulumu ele taifa la haho utizulumu ya kiba ya wensi ya haho mwana Mkomori ngo zulumiho ngo fobarini ngo ujo werema besta mama haruma zentizino ngaro nawe zijirio hawashi ya mwando ya ukayensi ya haki rohe haruma ujinga irekonesewa ukayonti yo jushaji yonti yo shinda renge kati ya prisone wa ya roha ya deplace harumenti ya deplace nda harumenti njojino ka oshinda ile ya hukumwa renge uhuru kaya ensi hado shinde jikimu imakatili yekale winga papari hana mgulo haruma rejimu yinu haruma rejimu ijoka huja ngambi ushangirie mguo yafanyiwe zidofanyishwa huu wodo wakati rendora pari hanienti kabasi mrujo subuti yatafanyo tabasamu harumenti ya hatu haukayema zamana walo abasa izu wafanyao walo abasa wachogwa pardone beshoga rambuka rachogwa pardone sa hakika Mungu ya rais wa hedaula ha pardone haku wangu wakabala luono mwana sibaruani heafungwa dahari rais wa hedaula ya mtoa uhuru ni mwana siya ungulo mhono wahe kujahea nguo yabo lekundola mhono wananyasi wanji wazulumiha wandu wao kwa tu reconnaisse shangwa ishele yao le pato la mali la heze mali za heze wa Komoro ze mali za huria wa Komoro wakauhulwa wakahuziwa ze mali za hewa na nyasi wahe malongo za kahuziwa wandu wao warenga wakati mafuvu wa nyisa wani kama bandi wa sawa lobonze ili wadomanilia mwanama Mansuri renga za miniti zao zabakisha. Marhaba mwanama Shamsudini ilukana kabla ne janjia mjokana mna 1 minute ilionesha ukana hamande namna wahamba ikardo angalia haruma emergence aureje hautimizi tombakana ikafazi ya mwandu defense ya instruction ngabo ifazi ya bili domsomo ikardo angalia yera isi wayeche azalia sumani de udongo ukaruma yezi kama kamba ndwambao ani kama kamba ndao ani blanche azali haka 1 kama jaka ani blanche haja azali 2 kama jaka ani blanche garabisa we ya azali 3 yindi ya dimuki ani blanche shera isi wahi daula hapanya namna hata hatoa instruction za wizara ya education zihadhari pia zirengwa ze mesure pia za uhifadhi wana wa Komoro ilo wadeuti wa hunde no ende likoli urengwa ya nenge ndao yendo ya complete emana hindi yende mbita yafanya loi ya enseignement professionnel ile mwana Mkomoro kaka jasoma ndongo za lise kajasoma ndongo za msomo wowo juu shaya hunde msomo wa mkono haji azali ende mbikao haonesa wa ununu wa heki haundisa ila pitali hakuja harumezi tendwa za SMI ani habuklie zenjia za ukana ye mwana Mkomoro ye mzade Mkomoro ye mbaba Mkomoro ye kadru Mkomoro ya shinde ya jihuntani ya shinde ya hundani fungu la hae hamade namna wahamba ulivo wango haza serikali ainini kwezi mwanama Shamsudini nga mwenunu kazakif adaninga mbeshelo marhaba wandukao nduwa sami ya unishiria na wambia ukana mipango hamanda hivi
na ngongo hamada zinu karna urantie sova de television ko wahashirisha posonyima ezilirao haruma intihar nezilirao jelimi intihar yabonga mbengo shabahainu ni wabushirie masihu mema nano wajuka huyo na maudu ni wabushirie ukana na mangali na ni mangalio mwema na mwisho mwema posonyima isova de television nkabwa zima ni analisti politiki wa hayo na de mwana nyani mwanzani wanyu Abdallah wa Muhammad Mansour wa ila liqa garjo nana tena